أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel. Please subscribe my channel for more videos. नाजरीन कराम, खुश आमदीद। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन कराम, आज हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने की दुआ को वर्ड बाय वर्ड इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। इस दुआ को याद कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक حبك وحبك وحب من يحبك اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني والعمل الذي يبلغني حبك والعمل الذي يبلغني حبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك